बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ का दिलचस्प करियर है। वो इस वक्त जो लेबर पार्टी के लीडर हैं केयर स्टामर, वो उनके साथ बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में भी काम कर चुके हैं, जहाँ पर बैरिस्टर हफीज़ जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूटर रहे हैं बरतानिया की जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस, और केयर स्टामर भी वहाँ पर काम कर रहे थे। और उसके बाद जब जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के लीडर बने तो उस वक्त उन्होंने जो जेरेमी कॉर्बिन है उनके साथ मिलकर बहुत सारी कैंपेन्स की, लेकिन जब जेरेमी कॉर्बिन को लेबर पार्टी से साइड लाइन किया गया, निकाला गया और केयर स्टामर को जो एज लीडर सामने लाया गया, तो उसके बाद लेबर पार्टी की बड़ी तादाद में जो प्रो कॉर्बिन जो लोग थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा भी। और बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ उस वक्त उन्होंने लेबर पार्टी को छोड़ा, उनकी फैमिली ने जहाँ पर तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर लेबर पार्टी की सपोर्ट की, लेकिन अब वो लोग लेबर पार्टी से हटकर इंडिपेंडेंट के तौर पर जेरेमी कॉर्बिन की तरफ से रोकथाम के बाद बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ खड़े हैं। आफ्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त, मैं सीनियर क्राउन प्रोसिक्यूटर था क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में। तो मेरा तकरीबन 25 साल लीगल प्रोफेशन का एक्सपीरियंस है। तो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के साथ मेरा कोई 8-10 साल 7-8 साल मैं वहाँ पे था। तो जेरेमी कॉर्बिन साहब आए वहाँ पे, केयर स्टामर साहब वहाँ पे आए, वो उस वक्त लीडर थे, एज अ डायरेक्टर थे वो। तो आई सॉ अनदर साइड ऑफ इट। मेरा उनके साथ जो तल्लक रहा है, आई सॉ अ ह्यूमन साइड, आई सॉ अ मैन with children, a family man. I saw a man who was an international lawyer who we looked up to at that time. उस वक्त तो हमने ये देखा कि ज़ाहिर है ये तो qualified आदमी है, he understands the legal system. मगर जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आए तो लीडर बने वो पार्टी के, तो जो उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन साहब के साथ किया वो आप सबके सामने है। तो उन्होंने तो लीगल जो बाउंड्रीज हैं उनकी हद भी उन्होंने तोड़ दी। जब उन्होंने ये कहा कि इसराइलियों को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गज़ा में गैस से इलेक्ट्रिक खाना पीना बंद करने की इजाज़त है, ये तो एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉयर की जानिब से बहुत हैरानगी वाली बात थी। ये कैसे कह सकते हैं, ये इट्स इलीगल, इट्स इमोरल, ये इट्स इम्पॉसिबल। देन वी सो व्हाट दे डिड विद जेरेमी कॉर्बिन। जेरेमी कॉर्बिन इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, वो एक असूल वाले आदमी है, वो हमारे एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, वो लेबर पार्टी के लीडर थे वो। तो उनके साथ साथ जैसे जेरेमी कॉर्बिन साहब ने पार्टी छोड़ी है, उनके साथ साथ काफ़ी लोग जो पार्टी छोड़कर उन्होंने ये इरादा कर दिया है कि हमने जेरेमी कॉर्बिन के साहब के साथ खड़ा होना है, हम सब इंडिपेंडेंट खड़े होंगे जैसे जेरेमी कॉर्बिन साहब खुद खड़े हुए हैं। एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम, एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट अ लीडर सच एज दैट, जो प्रिंसिपल्स पे, मॉरल्स पे, ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने अपना पूरा करियर तबाह कर दिया। सर, केयर स्टामर्स की जो बात का तल्लुक है, लेकिन जब आप दो लोग आप देखें, एक जो अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है और एक अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को बिल्कुल दे चुका हुआ, तो I didn't want anything to do with केयर स्टामर. Yes, he was my former boss. I have nothing to do with it. If anything, मैं उनके ऑपोजिशन अब खड़ा हुआ। रीजनल डायरेक्टर हैं उनके जेरेमी कॉर्बिन के, उन्होंने ये जो लेबर पार्टी के रीजनल डायरेक्टर फडेल, इन्होंने रिज़ाइन किया। सेक्रेटरी लेबर पार्टी के, उन्होंने चेयरपर्सन इस कंस्टिट्यूंसी के, उन्होंने रिज़ाइन किया। मैं खुद मेंबर था, यहाँ पर मेजॉरिटी हमारी कम्युनिटी लेबर पार्टी के मेंबर है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रिज़ाइन किया सिर्फ इस बेसिस पे कि देयर इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल जेरेमी कॉर्बिन, और हम सब ने उनके साथ खड़ा होना। तो ये तो मेन पर्पस फ़लस्तीन की वजह से था। दैट आई पुट माई 25 प्लेयर टू वन साइड, मैं भी बाहर आ गया, बाकी वो लोग भी बाहर आए जिन्होंने कहा जी कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। इसके अलावा शाह साहब, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल इशूज़ हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। आई टच्ड ऑन सम ऑफ दोज़ बिफोर। कब्रिस्तान का इशू है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेशली। इस पूरे मोहल्ले में, इस एरिया में हमारे पास कब्रिस्तान दफनाने की जगह नहीं है। नियरेस्ट कब्रिस्तान यहाँ से 15 मील दूर है यहाँ से। तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेटेड कम्युनिटी इधर इस साइड पे। हमारे लेबर पार्टी के जो एमपीज़ हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमपीज़ हमारे यहाँ बर्मिंघम में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम काउंसलर्स हमारे यहाँ पे। तो हमारे पास दफनाने की जगह नहीं है। अगर कोई फोतगी हो जाती है तो हमें तो यहाँ पे बॉडी रिलीज़ का बहुत बड़ा मसला है। कॉर्नर सर्विसेज हमारी बहुत बुरी कॉर्नर सर्विसेज हैं यहाँ पे। सो वी नीड दीज एक्सटेंडेड सर्विस। इसके अलावा सर यहाँ पे आप देखें स्ट्रीट क्राइम है, ड्रग्स रिलेटेड इशूज़ हैं। लेबर पार्टी का एक और मैनिफेस्टो उनका ये है कि टोरी पार्टी वांट टू स्क्रैप फ्री स्कूल मील्स। बच्चों को जो फ्री स्कूल मील्स मिल रहे हैं ये वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेबर पार्टी आर इन सपोर्ट ऑफ दैट। ये वो पार्टी है जो मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाती थी। दीज आर डिप्राइव्ड पीपल, बच्चे जो लो इनकम है, फैमिलीज ऑफ लो इनकम, उनको फ्री स्कूल मील्स मिलते थे। दे वांट टू स्क्रैप दैट। वी वांट टू ट्राई टू प्रोटेक्ट फ्री स्कूल मील्स। ये तो हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। तो सर लॉट्स ऑफ इशू। यहाँ पर आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट से लगता ये है कि जो इंडिपेंडेंट जो इस वक्त जो यहाँ पर जो एक वेव चली हुई है जो इंडिपेंडेंट की सपोर्ट की, वो वोट हार्ड स्प्लिट होगा यहाँ पर। वो स्प्लिट होने की सूरत में आप देखते भी हैं कि लेबर पार्टी को यहाँ से बहुत इजी राइट मिलेगी।
سر اس میں نا دو باتیں ہیں. وی لیو ان اے ڈیموکریٹک کنٹری, ہر کسی کا حق ہے یہاں پہ کرے. یہاں پہ صرف 3 انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں, یہاں پہ 6 لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اس کنسٹیچوئنسی سے. لیبر پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہے, گرین پارٹی کے, ٹوری پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, انڈیپینڈنس بھی. لیکن کچھ ڈیوٹی تو ہماری اپنی کمیونٹی پہ بھی ہے نا, ووٹرس پہ بھی ہے. ووٹرس خود دیکھیں کہ وچ پارٹی از دا رائٹ پرسن ٹو ووٹ, کس کو ہم نے بیک کرنا ہے. کون سے لوگ ہیں جن کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے, وہ ابیلٹیز ہے, وہ ویژن ہے جو ہماری کمیونٹی کو اکٹھا کر سکتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ, یہاں ہماری کمیونٹی ڈویژن ہے. یہاں پہ آدھے لوگ یہاں صومالیہ, یمن کی ایک کمیونٹی ہے, یہاں پہ سینٹر اسپاٹ ان میں پاکستانی کمیونٹی ہے. آپ آگے ہول گرین کنگز عید کی سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ انگلش کمیونٹی ہے. You need a candidate who can bring them all together. Women's کے کچھ اپنے مسئلے مسائل ہیں. You need to give the women a platform. You need Shia community ہے. You need to bring the Shia community with us, the Indian community. You need a candidate who can unite us on a common platform. اور جو اور آپ سمجھتے ہیں آپ وہ ہیں سر, میرے پاس وہ ایک تو وہ اسکل سیٹ ہے, دوسرا اسٹریٹجکلی اگر آپ دیکھیں, دوسرا یہ ہمارے پاس یہ عربی ہیں بھائی, ان کی وجہ سے وی ہیو اے لاٹ آف دی عرب سپورٹ. ہماری انگلش جو سائڈ ہے وہاں پہ وی ہیو سو پین, فارمر چیئر آف دا لیبر پارٹی. وہ لوگ ہمارے لیے لیفلیٹنگ کر رہے ہیں. دے آر جیرمی کوربن سپورٹرز. سو وی ہیو دیٹ سپورٹ آن دیٹ سائڈ, دا لیفٹ ونگ جیرمی کوربن سپورٹ, پاکستانی سپورٹ ہے. اسپلٹ اگر ہوا یہاں پہ ووٹ سر, دا چانسز آر that we are the only candidate who can take on the Labour Party. اس کے علاوہ اگر split ہوا, other people will be responsible and people need to see who the right candidate is. اچھا, آپ کی آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم راجہ فاروق اظہر سے بھی آپ کی رشتہ داری ہے. آپ نے آزاد کشمیر میں جا کر پولیس کے ساتھ بھی کام کیا, جوڈیشری کے ساتھ بھی باہر ریفارمس کے اوپر کام کیا. ان ساری چیزوں کی جہاں پر آپ کو کچھ وہ ہیلپ مل رہی ہے, کیونکہ یہاں پر یہ خاندان, برادری اور رشتہ داری تعلق جو پاکستان سے, وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ برمنگھم اور بعض ایریاز میں اس کا بھی بڑا انفلوئنس ہے. کوئی ہیلپ مل رہی ہے آپ کو؟ سر اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو وہ انگلش میں وہ کہتے ہیں دے بیٹ دیئر اون ڈرم. وہ بار بار نہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ کیا ہوا, ہم نے یہ کیا ہوا, ہم نے وہ کیا. تو کچھ ایسے تربیت کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ بہت زیادہ کام کر دیتے ہیں مگر خاموشی سے کرتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو میرے جو کام ہے کمیونٹی میں, دیر ہیو بین اے لاٹ آف پروجیکٹس, فار ایگزامپل آن witness care, on domestic violence issues. I've been a champion here. Pakistan, as you said, Azad Kashmir ki police, so I've gone from here to deliver training to Azad Kashmir police in 2016. جو وہاں پہ مسئلے مسائل تھے ان کے. So I've tried to set up a system to advise them to learn something from the 156 days یہاں پہ رول ہے, جس میں the case starts and finishes on 156 days. تو وہاں پہ ہم انہوں نے کہہ رہے تھے کہ مظلوم لوگوں کو آپ لاک اپ کر دیتے ہیں, 6 سال بعد جا کے ٹرائل ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بے گناہ آدمی تھا. تو اس میں چیف جسٹس صاحب, جیسے ابھی آپ نے بات کی, جوڈیشری کو میں نے وہاں پہ جا کر ٹریننگ دی ہے کہ کسی طریقے سے کے ساتھ کہ جو ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی آزاد کشمیر کی کمیونٹی پرٹیکولرلی, یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہمارے اسکل سائٹ کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو. یہاں پہ اسی کنسٹیچوئنسی میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہم نے ایک ہب تیار کیا یہاں پہ ووڈلینڈز روڈ پہ. پچھلے 5-6 سال سے آئی بین ورکنگ آن دیٹ پروجیکٹ, جس پہ یوتھ سینٹر ہم نے کریٹ کیا. فری ناٹ فار پروفٹ فیونرل سروس ہم وہاں پہ تیار کریں اسی کمیونٹی کے لیے, ویمنس کے لیے سینٹر. سو دیر از اے لاٹ آف ورک دیٹ وی ہیو ڈن ان دا بیک گراؤنڈ to serve the community and we think that شاہ صاحب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ رشتہ داری ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ, جی بالکل ایسے ہی ہے, فیملی کانٹیکٹ ہے. بیرسٹر سلطان محمود صاحب از آور MP in our local constituency in میرپور, تو میرا ان کے ساتھ بھی بہت قریب کام ہے. انہوں نے مجھے بیرسٹر سلطان محمود صاحب elected me as the chairperson of a defense committee for the Yassin Malik case. مشال ملک صاحبہ کے ساتھ ہماری کانفرنسز ہوئی ہیں. I've taken that case with Barrister Sultan Mahmood Saab in Parliament. So yes, there is brotherly influence, but however, I have worked with people as the Raja community, to the Chaudhry community, to the My whole campaign is to bring people together. میں تو یہ سے برادری نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی اکٹھا کریں.